In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. qui prompter nos homines, en prompter nostrum salutem, descendire celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixius etiam pro nobis, sum Pontio Pilatum, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et interum ventures cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per profetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confitearonam baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturi seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions, les intentions de toute l'Église, et d'une manière toute particulière à l'occasion de son voyage actuellement en Espagne et pour le prochain voyage apostolique en France. Con una fe común, rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa León,
por sus intenciones, las intenciones de toda la Iglesia. United in one faith, let us pray for our Holy Father, Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church, in a special way for the upcoming apostolic visit to France. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris trui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris trui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris trui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Premier mystère glorieux, la résurrection du Seigneur. L'ange dit aux femmes, « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Seigneur Jésus, donne la lumière de la foi à ceux qui ne croient pas. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor. El ángel dijo a las mujeres, buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Señor Jesús, concede la luz de la fe a los que no creen. The first glorious mystery, the resurrection. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? He is not here, but has risen. Lord Jesus, give the light of faith to those who do not believe. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis
sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô
Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur. Tandis que les apôtres regardaient Jésus, celui-ci fut emporté au ciel et, levant les mains, il les bénit. Vierge Marie, vous avez promis à Bernadette le bonheur de l'autre monde. Tournez nos regards vers les réalités d'en haut. Segundo misterio glorioso. Mientras que los apóstoles miraban a Jesús, éste subió al cielo y levantando las manos los bendijo. Virgen María, que prometiste a Bernardita la felicidad del otro mundo, vuelve nuestra mirada hacia las realidades de lo alto. The second glorious mystery, the Ascension. While he was blessing them, he withdrew from them and was carried up to heaven. Virgin Mary, you promise Bernadette happiness in the other world. Turn our sights towards the reality of heaven. Gaudem, gaudem, Virgo Maria. Gaude Virgo gloriosa. Gaude Virgo Maria. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Come, drink on the fountain that you will find here, and wash in these waters so pure and so clear. Jungfrau unbefleckten, ja, dir vertrauen wir. Der Name der Damen verkündet von ihr. Dann Pilgrims hier kommen, von Weden, von Seen, Salving ich eben an jeder, die lebt. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Seigneur Jésus, tu es venu apporter un feu sur la terre.
Aide-nous à parler de toi pour que tout le monde te connaisse. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, cada uno según el don del Espíritu. Señor Jesús, que viniste a traer fuego a la tierra, ayúdanos a hablar de ti para que todo el mundo te conozca. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit on the apostles. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. Lord Jesus, you came to bring the light of your fire to the earth. Help us to speak of you so that everyone may come to know you. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sé the bhathhuire tá lant the grásta, tá an tíorna leat is Spanish hu, éidir maná agus is Spanish thuirh the Venisa. Sé the bhathhuire tá lant the grásta, tá an tíorna leat is Spanish hu, éidir maná agus is Spanish thuirh the Venisa. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Du livre d'Esther. Éclatante de beauté, elle invoque le Seigneur qui protège et qui sauve. Vierge Marie, intercédez pour ceux qui sont morts, qu'ils entrent dans la lumière auprès de Dieu.
Cuarto misterio glorioso, la Asunción de Nuestra Señora. Del libro de Esther. Brillante de belleza, invoca al Señor que la protege y la salva. Virgen María, intercede por los difuntos, concédeles entrar en la luz con Dios. The fourth glorious mystery, the Assumption. From the book of Esther. Then, majestically adorned, she invoked the aid of all-seeing God and Savior. Virgin Mary, intercede for those who have died. May they enter into the light of God. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloriam Patri et Filio et Spiritui Sancto. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Holy Virgin, by God's decree, you were called eternally, that He could give His Son to our race. Mary, we praise you, and full of grace. Ave, Ave, Ave Maria. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Du psaume 102, Dieu te couronne d'amour et de tendresse. Sainte Vierge Marie, attirez-nous vers le ciel, unissez-nous, faites de nous des pèlerins d'espérance. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen en el cielo. Del Salmo 102. Dios te corona de amor y de ternura. Santa Virgen María, llévanos al cielo, únenos, haznos peregrino de la esperanza. The fifth glorious mystery, Mary is crowned as Queen of Heaven and Earth. Psalm 102. God crowns you with steadfast love and mercy. Holy Virgin Mary, lead us to heaven, unite us, make us pilgrims of hope. Gaude, gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo gloriosa. Gaude, Virgo Maria. Gaude, Virgo Maria. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloriam Patri et Filium et Spiritui Sancto. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant
déposée au pied de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Las intenciones de oración que hemos recibido hoy son ahora depositadas a los pies de Nuestra Señora, que intercede en favor de todos sus hijos. Lo hacemos en silencio. The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all her children. Let us pray in silence. Sainte Vierge Marie obtient aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous. Santísima Virgen María, obtén también para el mundo la paz. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, ruega por nosotros. Blessed Virgin Mary, also obtain peace for our world. Show people the path of fraternity. Queen of Peace, pray for us. Oremos. Dios Todopoderoso, que según anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de la Virgen María. Escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María, los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. In nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et benedicat vos omnipotens, Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén.
Salve Regina, Mater Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette. Chers pèlerins, arrivés au terme de notre procession, nous vous invitons à vous retirer dans la paix et le silence.